Emmanuel Ademabedu eye Ghana fo a wo mo ball ase wo pe wo mo edimu akotene bi ne titire wo mo ball se won dwumadie wa amanone no odimu akotene pa bi na amane efi Berekum aba kire se Emmanuel Ademabedu ne nua ba wo frɛ no se Hega Anan a wedding for aduana miesa 43 years sebe ne mpana anase ne kanchema bi ekuno ama sa nipa wo kunu no de ne ho akanwura na asem yi esi wo bia ye wo frɛ ho se bent brisk a eno eben Nkantanka ewo Berekum a ewo Bono East Mantamnim. Ghana ball boni a oye n'adwuma ewo amanone Emmanuel Ademabedu ni nua ba sesei de eyade a ne ho kani ekum no kra maame ya wanya mfie aduana miensa ya ne din eni Hega Anana no ne kuna ne din ene Kwabna ya wono metwa ne tie efe ne Kobi no okum no na owie enso odwane ye okrata no eye maame nua ba ma panyini na wode to yama ne boni anim nra me free school by ti me da ho a ejema home na mofa se frɛ me say say my sister Hega yakuna to abi na ahe no so on de ni no say be kan ya ne maame so my sister bi di moto say ko hese no kra ti gusu ni efrefre ti e kire de ti an say no kra ni tu ka say be hwe e be duru hanso na no kra ti ye ba no ye ka no sa ti ye hia police fo no ko no ma be hwe a ko ti bisa no mse no kore be bosumi nsiani no be ho abusuafo so opeso ye ne ho ade na papa no beje sei no kan ye kan se ye nyina ifiri se kwa ha ti kakra bi obetim bia no o me kosi nyina ye se kwafo ti ndi ye twen se obeba be ye ne ho ade boy no kore so mpeka sakura to din Hega Anana ya we free me ni nua ba konso ene ama ne boni etwetwe nkomo ekire ne se asem a esi ne de eyade a ha wo no mo pa pacho ye nsrumate mensrumate Hega mensrumate Hega to mensrum Hega te mensrumo machi basumieno ai pacho fie Hega ojo opesirie Hega de obekasa ne ho bia de oni mega bia de nim se Hega pesirie uhia no pe na ne seguso o wasigirenti uhia no ape na ne seguso na ne seguso Hega mpentokwa mi hu se Hega akontokwa da maintain ntokwa da Berekum Divisional Crime Officer Franklin Yevuga enso do to yama ne boni anim se no kre wono manyantie sa asem bisa asi e won potem ho no we na body na sia ye na se na eseba ntin e ma ye ho ye ha ama Dr. 4 ene 19 March 2020 Dr. Fee sunyani aba ebehwe mama ye ho cause of death ni a ye di body no ama ebushafo so mo pe no